नमस्कार मु सुप्रिया। गोटे खबर आसिला जे 2020 रु ए मध्यरे केवल रायगड़ा जिल्ला रे 11टी थाना रे 169 गुणी गारेडी मामला रुजु होईछि। 5 वर्ष रे प्राय 32 जनकर मृत्यु होईछि। तेबे जेतेले केवल रायगड़ा जिल्लार चित्र एमिति देखा जाउछि, पूरा राज्यर स्थिति मध्य आहुरी चिंताजनक। ए खबर विभिन्न समय आसीछि एवं रायगड़ार परिस्थिति कुनी राज्य मानवाधिकार कमिशन को निकट रे पिटिशन दाखल करिसंती भालचंद्र षडंगी स्तंभकार। मु तांको सहित ही आलोचना करिबे ए प्रसंग रे। भालचंद्र बाबू स्वागत करूछि आलोचना को। जेतेबेले आमे ए खबरटी को देखिलु खबर कागज रे, सेतेबेले प्रथम धाड़ी रे गोटे शब्द लेखा जाइतिला जे अनुसूचित जनजाति संप्रदाय मध्ये अंधविश्वास रहिछि। किंतु मोर कथा होउछि, मु सेइठु आलोचनाटी आरंभ करिवा को चाहूछि। वास्तविक भाबरे केवल अनुसूचित जनजाति संप्रदाय भितरे आमे अंध आस्था को सीमित करिकिरी राज्यर स्थिति को देखि पारिबा कि? आपण देखंतु, आमे जदि अंधविश्वास तो आजिकली कुहा जाउनी, सेटा जेतु गोटे गोष्ठी को बापरे होउछि, तेणु अहेतुक विश्वास बोली आम माने कहूछु। जदि अहेतुक विश्वास कथा देखिबा ताहले सेटा केवल अशिक्षित लोकंक भितरे किंबा गाँ गहलीर लोकंक भितरे ही सीमित नुहे। आमे देखुचे सहर रे भी बहुत लोक अहेतुक विश्वास शिकार होई कौन कौन करछंती एवं गुणी गारेडी भी शिकार होछंती। सेटा भी गोटे अहेतुक विश्वास। तेणु जदियो मात्रा रे कम अछि, कारण जो मानकर शिक्षा रो स्तर बहुत कम अछि, सचेतनतार स्तर बहुत कम अछि, जोटी स्वास्थ्य सेवा पहुंची पारुनी, जोटी निजर विभिन्न समस्या को बुझिबारे बा समाधान करिबारे लोक विफल होछि, से सब क्षेत्र रे आर मात्राटा अधिका अछि। से तुलना यदि तुलनात्मक भाव देखिए ताहले गाँ रे टिके अधिका अछि एवं जनगोष्ठी मानक भितरे देखिए ताहले सवर्ण लोक बा उच्च जाति लोकंक भितरे यदि कम अछि, किंतु दलित और आदिवासी संप्रदाय लोकंक भितरे अपेक्षाकृत भावे अधिक अहेतुक विश्वास विशेष करी गुणी गारेडी नेकी रहिछि। आज्ञा ओके। रायगड़ा संपर्कित जो खबरटी रहिला, ए खबरटी देखला पर आपण पिटिशन देले कमिशन को, राज्य मानवाधिकार कमिशन को, कहीं कि एभली आपन को लागिला जे रायगड़ार स्थिति कोन ओडिसा रे सबुठु भयंकर अछि, सबुठु उद्वेगजनक अछि? नहीं, एक्चुअली मु पिटिशन देइथिली गंजाम जिल्लार प्रसंग नेकरी। रायगड़ार प्रसंग गत काली ना परदिन बोधे बाहर खबर कागज रे मु देइथिली। जेतेबेले सेटा गंजाम रो किछटी घटना को नेकरी संवाद रे गोटे न्यूज हेइथला, से न्यूज को भित्ति करिकरी मु पिटिशन देइथिली एवं पिटिशन मानवाधिकार कमिशन ग्रहण करचंती। से भी नोटिस करचंती राज्य डीजीपी और सेक्रेटरी को, होम डिपार्टमेंट सेक्रेटरी को, एवं सेटा से प्रक्रिया चली, तार डेट भी अच्छी। तेणु सेटा हूँ गोटे इंटरवेंशन करवा दरकार थिला। से दृष्टि मु कली गोटे बृहत्तर कारण आपण जानिछंती जे 2013 मसिया रे ओडिशा जोटा कि प्रिवेंशन ऑफ से एक्ट जो हला, से एक्ट होबा पर से एक्ट किछि प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज अछि इम्प्लीमेंट करिवारे। एवं से द्वितीय कथा होची, सेही अंचल मानकरे जो चलीथिला गुणी गारेडी बोले जनित हत्या बा हिंसा, सेटा एबे भी चलीछि। तेणु से आईन रो कार्यकारिता बोले गोटे जो समस्या गुणी गारेडी जेमती समस्या, तार विभिन्न दिग अछि। जंतु गोटे दिग होची लोकंकर अहेतुक विश्वास अछि, ताकू वैज्ञानिक दृष्टिभंगी रे विकास जेते आमे करि परिबा ताहले सेही दिगटा सेही दिग को आमे अधिक ये करि परिबा। आ द्वितीय दिगटा होची लोकंकर शिक्षार अभाव रहिछि। शिक्षार भी विकास होबा सहित स्वाभाविक भाव रे बोले जदि पिला छोट प्राथमिक विद्यालय स्तर रो जदि पिला गुणी गारेडी संपर्क रे, डाहानी संपर्क रे जेते अहेतुक विश्वास संपर्क रे जदि जानिम सचेतन हबो, ताहले तार भी भविष्य रे सी भी गोटे एसबु मुक्ति हबार गोटे बाट खोलिबो। तो आ गोटे दिग होची जोटा कि सबुठु देखा जाउची जे स्वास्थ्य सेवार अभाव। ग्रामांचल रे जेतेबेले लोक माने साधारण लोक गरीब लोक माने स्वास्थ्य सेवा ठीक रे पाउ नाहंती, ग्रामांचल रे हॉस्पिटल नाही, स्वास्थ्य कर्मी नाहंती, डाक्टर नथांती। तेणु एभली परिस्थिति रे गोटे हठात कोनोसी गोटे शारीरिक स्वास्थ्यगत समस्या सृष्टि होला, ताहले लोकटा भाबुची जे
ସଚେତନତା ଅଭାବରୁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା କୌଣସି ଗୁଣିଗାରେଡି ହେଇଛି କି ତନ୍ତ୍ର ହେଇଛି, ତନ୍ତ୍ର ବିଦ୍ୟା ହେଇଛି କି ସେୟା ସବୁ ଭାବିକିରି ସିଏ କଣ କରୁଛି ଗୋଟେ ସିଏ ଗୋଟେ ଭାବି ଧରି ନଉଛି ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଗୁଣିଗାରେଡି ହେଇଛି, ତେଣୁ ସେ ମୋର ବିରୋଧରେ କିଏ ଏଇଟା କରିଛି ବୋଲି। ତେଣୁ ଯଦି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଚେତନତା ହେଇପାରିବ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାକୁ ପହଞ୍ଚେଇ ପାରିବା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ, ତାହେଲେ ଏଇ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ ସମାଧାନ କରିବା। ତୃତୀୟ ଦିଗ ଯୋଉଟା କି ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଦିଗ ସେ ହଉଛି ଆଇନଗତ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ବି। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଇନରେ ଏସବୁର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଗୁଣିଗାରେଡି ଜନିତ ଅପରାଧ ପାଇଁ ଓଡିଶାରେ କୌଣସି ଆଗରୁ ଆଇନ ନଥିଲା। 2013 ମସିହାରେ ହାଇକୋର୍ଟର ତତ୍କାଳୀନ ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ଥିଲେ ଜଷ୍ଟିସ ଗୋପାଳ ଗୌଡ, ସିଏ ଗୋଟେ ଘଟଣାକୁ ନେଇକରି ସିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ଏବଂ ସିଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ଆ ଉପରେ ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଇନ ପାଇଁ ବିଚାର କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ ସରକାର ବି ତରବରିଆ ଭାବେ ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ବା ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଓବଲାଇଜ କରିକି ତରବରିଆ ଭାବେ ଯୋଉ ଆଇନଟା ତିଆରି କଲେ, ସେ ଆଇନରେ ବହୁତ ଲାକୁନା ରହିଗଲା। ଆଜି ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା, ଏବଂ ମୁଁ ମଝିରେ ଅତୀତରେ ମୁଁ ଆକୁ ନେଇକରି ଲେଖାଲେଖି ବି କରିଛି, ମୁଁ ଷ୍ଟଡି କରିଛି, ଗୋଟେ କମ୍ପାରେଟିଭ ଷ୍ଟଡି କରିଛି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଯୋଉ ଗୁଣିଗାରେଡି ବିରୋଧୀ ଆଇନ ରହିଛି। ସେ ଯଦି କମ୍ପାରେଟିଭ ଷ୍ଟଡିରୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଆମ ଆଇନଟା ବହୁତ ଦୁର୍ବଳ ଅଛି, ଆମ ଆଇନରେ ବହୁତ ଛିଦ୍ର ଅଛି ଯୋଉଟା କି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସମସ୍ୟାକୁ ସମାଧାନ କରିବାଟା ସମ୍ଭବ ହଉନି। ତାର ଗୁଡାଏ ଦିଗ ଅଛି। ଯେମିତି ମୁଖ୍ୟଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଓଡିଶାରେ ଦେଖିବେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ବୋଲେ ଗୁଣିଗାରେଡି ଡାହାଣୀ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦୁଇ ପ୍ରକାର। ସାରା ପୃଥିବୀରେ ଦେଖିବେ ଏବଂ ସାରା ଭାରତରେ ଦେଖିବେ, ଓଡିଶାର ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାକୁ ଛାଡିଦେଲେ ଆଉ ବାକି ସବୁଠି ଦେଖିବେ, ଭାରତ ସାରା ଦେଖିବେ ୱିଜ୍ କହିଲେ ଗୋଟେ ସିଏ ହଉଛି ଡାହାଣୀ, ଗୋଟେ ମହିଳା, ତାର ସେ ହଉଛି ତାର ଜେଣ୍ଡର ଯଦି ଦେଖିବା ସିଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ଫିମେଲ ଜେଣ୍ଡର। ତେଣୁ ଚାରିଆଡେ ରହିଛି ସମସ୍ୟାଟା, କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାରେ ସେଟା ଗୁଣିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ଏବଂ ଗୁଣିଆଟା ହଉଛି ପୁରୁଷ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ଆଇନଟା ତିଆରି ହେଇଛି, ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବୋଲେ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଯୋଉ ଅଛି ୱିଚ୍ କ୍ରାଫ୍ଟ ବୋଲି, ଏ ୱିଚ୍ କ୍ରାଫ୍ଟର ମନରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଏଇଟାକୁ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେମାନେ ଓଡିଶାର ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥାନ୍ତେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଏଇଟା ଦିଟା ଯାକ କଥା ଆସିଥାନ୍ତା, ଗୁଣିଆ ଆଉ ଡାହାଣୀ। ତା ଫଳରେ ଏଇଟା ଏଇ ଆଇନଟା ଗୋଟେ ଜେଣ୍ଡର ନିରପେକ୍ଷ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି କୁହାଯାଇଛି, ଆଇନରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଲେଖା ହେଇଛି ଯେ ଭିକ୍ଟିମଟା ମହିଳା ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି। ଯାରି ଫଳରେ ଏଇ ଆଇନଟା ଯଦିଓ ସମ୍ବଲପୁର ପଟେ କି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ପଟେ କିମ୍ବା କେଉଁଝର ପଟେ ଲାଗୁ ହେଇପାରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଆଇନଟାକୁ ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାରେ ଲାଗୁ କରିପାରିବେନି, କାରଣ ଏଠି ଡାହାଣୀ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏଠି ଆମ ସମସ୍ୟାଟା ହଉଛି ଗୁଣିଆ ଏବଂ ଯିଏ ଭିକ୍ଟିମ ସିଏ ହଉଛି ଗୋଟେ ପୁରୁଷ। ତେଣୁ ଠିକ କହିଲେ ଆପଣ, ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ବେସିକ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି ଆଇନର, ଏଇଟା ହଉଛି ଯେ ଜେଣ୍ଡର ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ନାହିଁ, ଯାରି ଫଳରେ ଏଇଟା ଏବଂ ଓଡିଶାର ସ୍ଥିତିକୁ ଭଲ ରୂପେ ବୋଲେ ଅଧ୍ୟୟନ କରିକି କରାଯାଇନି ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। ତେଣୁ ତରବରିଆ ଭାବେ ଯୋଉ ହେଇଛି ତାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ପିଟିସନଟି ବି ଦେଖୁଥିଲି, ସେଥିରେ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଯାହା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଖବର କାଗଜର ଖବର ଉପରେ ଏବଂ ଯୋଉ ଖବର ଗୁଡିକ ଆସିଛି ଗଞ୍ଜାମ ରିଲେଟେଡ ସେଇ ଖବରକୁ ନେଇକରି ଆପଣ ମୂଳତଃ ଏ କଥା କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆପଣ ଯେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଆସୁଛି, ପ୍ରାୟ 3/4 ମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାରର ଘଟଣା 4ଟି ରାଜ୍ୟରେ ଦେଶରେ ହଉଛି, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ଛତିଶଗଡ, ଝାଡଖଣ୍ଡ ଆଉ ଓଡିଶା। ଯେତେବେଳେ ଏଇ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କ ନାଁ ମୁଁ କହୁଛି, ଆପଣ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଯେ ଏଇ 4ଟି ରାଜ୍ୟର ଏଇ ଦିଗ ଗୁଡିକ ସମାନ, ତେଣୁକରି ଏଇ ଘଟଣା ଗୁଡିକ ବେଶୀ ଆସୁଛି, ସେମିତି କିଛି ଅଛି କି? ନାଇଁ, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେ ଓଡିଶାରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଯୋଉ ଏକ ଗୁଣିଗାରେଡି ପ୍ରବଣ ଏରିଆ ବୋଲି ଯଦି ଆମେ ଚିହ୍ନିତ କରିବା, ତାହେଲେ ଦେଶର ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବ ଭାରତ, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତ ହିଁ ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ବିହାରର କିଛି ଅଞ୍ଚଳଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଝାଡଖଣ୍ଡ, ଆସାମ, ଓଡିଶା, ଛତିଶଗଡ, ଏଇ ଯୋଉ ବେଲ୍ଟଟା, ଏଇ ବେଲ୍ଟରେ ମୂଳତଃ ଗୁଣିଗାରେଡି ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଏକ୍ୟୁଟ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ତାହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ନାହିଁ କି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରେ ନାହିଁ, ସାଉଥରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ରିଲେଟିଭଲି କମ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ଅଛି, ଝାଡଖଣ୍ଡରେ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ରାଜସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ତାର କାରଣ ହଉଛି ଯେ ସେସବୁ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଆଇନ ହେଇଛି, ଯଦି ଆଇନ ନଥାନ୍ତା, ଆଇନ ଯଦି ହେଇଛି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ସମସ୍ୟା ରୂପେ ସରକାର ଚିହ୍ନିତ କରିଛନ୍ତି କେବେ ନା କେବେ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି ଦେଖିବେ, ଇତିହାସ ଦେଖିବେ, ଗୁଣିଗାରେଡିର ବା ଡାହାଣୀର ଇତିହାସ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ୟୁରୋପରେ ବି ମଧ୍ୟ ଯୁଗରେ
मध्य जुगरे बहुत गुड़ाए डाहाणी संदेह लोक हत्या कराई गोटे कमन प्राक्टिस थिला जे डाहाणी बोली जनको संदेह करके हत्या करिबा। आज्ञा जेतिकी राज्य रे मर्डर केस रे जेतिकी घटना घटुची एई गुणी गारेडी डाहाणी संदेह रे मध्ये ताठू अधिक केस बेले बेले गोटे गोटे वर्षर जते एनसीआरबी रिपोर्ट आसे आमे से स्थिति भी देखू किंतु एठी तार जो हमर जो एक्ट अछि से एक्ट अनुसार भी जब इम्प्लीमेंटेशन होता तो अनेक कथा हुआ कारण आम बहुत समय देखू जे पूरा गाँ इनवॉल्व होता है समस्ते जानती जे किए आकु डाहाणी चिन्हट करके मारिला कि किए गुणिया को पिटी पिटी एकाठी मिसिक मारिदेले सबू कथा हुए किंतु सेमती गोटे एक्शन निया जाय पारेनी से दिग को आपण केमती देखंती नहीं आपण देखिबे आईन टा सरकार करिदेले हां सेटा सेते बडर हाईकोर्ट रो निर्देश समय निर्देश जो हो कि सरकार सदिच्छा जो हो करदेले एवं एटा भी नुहे जे सरकारी पुलिस प्रशासन फीडबैक भी जाऊनी पुलिस तरफ भी बहुत ऑफिसर माने हमको अतीत रे कहि आछंती जे आमे लगातार भाव सरकार मु जन स्वतंत्र आईन करिया पई बोले 2013 पूर्व भी कारण ए भली हत्या पई बा ए भली हिंसा पई स्वतंत्र कोनोसी व्यवस्था नथिला केवल गोटे मर्डर होले मर्डर केस हबो केवल जदी इंजर्ड हबो हत्या उद्देश्य रे ताले 307 बा अटेम्प्ट टू मर्डर होतला एभली ही कराउतला जिमती आपनकर ओडिसा रे सामाजिक बासंद पई कोनोसी सेटा गोटे अपराध हुआ सेटा गोटे स्वतंत्र अपराध रूपे घोषणा करा जाइनी सेति पई कोनोसी आईनगत व्यवस्था नाही ठीक सेमिति आपनकर गुणी गारेडी को नेकरी भी आगुरु नथिला किंतु सरकार तरबर भाबे जदियो करिदेले किंतु एटा को लागू करबा को हेले केवल आईन करदेले कोन हबो कि आईन करदेबा सहित आपण आनुषंगिक व्यवस्था करा गलानी उदाहरण स्वरूप आईन संपर्क रे सचेतनता तयारी करा गलानी आपनकर सरकार चाहिथिले से आईन संपर्क रे विभिन्न जगह रे सचेतनता करि परथांते विशेष करी सेतरे गुरुत्व भी बहन करूथला सेटा गुरुत्व बहन एबे भी काना सचेतनता एटा होची तो एमिति गोटे अपराध जोथि कि सचेतनता होची गोटे बड़ दिग नहले तो कॉग्निजेबल और नॉन वेलेबल ऑफेंस आकार निया जाउतला किंतु सचेतनता गुरुत्व न दिया गले कोनसी माने नाही ए सब आईन रो सचेतनता करा जाउनी आपनकर पिलांकर पाठ्यक्रम रे रखिबा कथा को पिला बळू कारण हम मन रे जो प्रकार धारणा पिला बळू भर्ती कर दिया जाय गुणी गारेडी भूत डाणी ए सब नै करी ए जो हेतुक विश्वास नै करी सेटा बहुत दिन पर्यंत बलवत्तर रहे तेणु आरंभ रो जदी ताकू एड्रेस करा जिवो ताहले निश्चित रूपे गोटे बड़ भाग जनसंख्या इथरु मुक्त हो जिवे तेणु सेटा करा जाउनी ता सहित आपनकर जदी कोठी भी गोटे घटना घटिबा को जाउची भी प्रिएम्प्टिवली भी सरकार के तरफ रु आनेगिरी मीटिंग करिबा विभिन्न डिपार्टमेंट को डाकिबा पुलिस को डाकिबा आपनकर जो माने ए सब कैंपेनिंग रे अछंती एंटी विच एंड कैंपेनिंग रे अछंती सेमान को इन्वॉल्व करिबा किबा विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम माध्यम रे भी लोक को सचेतन करेबा सरकार विभिन्न सरकार आपनकर मलेरिया इरेडिकेशन पई भी करूचंती किबा एड्स इरेडिकेशन पई करूचंती ताले ए सब ए जो सामाजिक अपराध अछि यार इरेडिकेशन पई काहे करबेनी सरकार करबा कथा किंतु सरकार ए सब करिना पुणी पचारि भी आपन को जे गंजाम रे प्रवणता पछर कारण कोन प्रथम कथा होची बैकवर्डनेस अछि आपण देखिबे गंजाम रो ग्रामांचल रे बेबी लोकन को भितरे सामाजिक भावरे शिक्षागत भावरे जो पश्चात पदता अछि एवं जोटा कि आपनकर अहेतुक विश्वास लोक अधिक करूचंती तेणु एटी गुणी गारेडी जनित केवल गंजाम नुहे गंजाम ठू आरंभ करी आपण गंजाम गजपति रायगड़ा कंधमाल आपनकर कोरापुट ए जो बेल्ट टोटल साउथ रो जो ट्राइबल गंजाम रे भी देखिबे ट्राइबल एरिया रे अधिक अछि किंतु अन्य रूरल एरिया रो अन्य संप्रदाय लोकन भितर भी अछि गुणी गारेडी जनित एवं गुणी गारेडी आ गुटे होची राजनैतिक जो माने व्यक्ति माने अछंती प्रशासन अछंती किबा पुलिस भी अछि से माने गुणी गारेडी को स्वतंत्र संवेदनशील हेकरी गुणी गारेडी प्रसंग को ये करंतिनी गोटे आपण देखिबे गुणी गारेडी कथा रे बहुत क्षेत्र रे जो माने जेहेतु मेजॉरिटी लोक इन्वॉल्व थाउचंती गोटे गार रो यदि कोनोसी केस हबो से मेजॉरिटी लोकन पई पॉलिटिकल लीडर माने बाहरुचंती ए जो माइनॉरिटी जो जने दि जण लोक अछंती एमानक पई बाहरंतिनी जेहेतु माने संख्यक एवं एमानकर वोट राजनीति रे गुरुत्व न थाए जने दि जण को पई जदि गांठ जेकर विरोध हबार कोनोसी तांको पई आवश्यकता न थाए सेति पई से माने साधारणतः देखिबे इरेस्पेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टी
पॉलिटिकल लीडर माने गुणीगारेडी जनित कौन जगह कौन घटना घटिले अपराध हेले ताकू नहीं जदि केस हम अरेस्ट हम ताहले मेजॉरिटी लोक सपोर्ट करती एटा गोटे कारण आउ गोटे कथा हला ये आईन रे बहुत गुडा जो लाकुना अछि मु से लाकुना को चिन्हित करछि मो लेखा रे भी आपण देखंतु अपराधटा होउछि गोटे दिन रे नुहे गोटे लंबा प्रोसेस अछि जनको जदि मनकर गोटे गां रे जिमिति गोटे गुणी बा डाहाणीर समस्या आसिला ताहले ताकू चिन्हट करा जाउछि कट विद्या बालांगु आनिकी सेमानकु घर चिन्हट करा दिबो से व्यक्ति को मीटिंग रे ताकू पेनाल्टी धार्य करा दिबो कि ताकू तार गंजाम जिल्ला रे हम देखुचे तार दांत भांगी देबे तार पार्टी रे तार विभिन्न प्रकार अपरिष्कार विभिन्न पशुंकर मल को भी भर्ती करिवे ये जो रही गोटे अमानविक अधिक गोटे हूँ अपराधटा केवल गोटे सिंपल लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नुहे तार तीनोटी दिग अच्छी गोटे हूँ एटा हूँ गोटे अमानविक द्वितीय हूँ एटा हूँ गोटे अहेतुक विश्वास आधारित एवं तृतीय हूँ एटा हूँ गोटे संगबद्ध अपराध सब भी जड़े जनक गुणी को लेकिन ये करेनि तेणु अधिकांश क्षेत्र में आप साक्षी पाइबाटा कष्ट जदि गोटे अपराध भी है तार परिवार लोक अति बेसी साक्षी बाहर सीना कि स्थानीय जेहेतु मेजोरिटी इनवल्व था तेणु से क्षेत्र में साक्षी बाहरती तेणु एभली अपराध को दंडित करने जो स्वतंत्र व्यवस्था दरकार से आईन में ना एवं आउ गोटे कथा आप देखिए ये जो प्रक्रिया चलुची ए प्रक्रियार आरंभ रू जदि आम क्रिमिनालाइज करदबा जे जन को गुणी चिन्हट करवा गोटे अपराध गुणी को घर खट विद्या आनिक जो खट विद्या आसवे जो गुणिया मूली तथाकथ आसवे विभिन्न जगह आसुँच आसुँच चिन्हट कर भी अपराध मुक्त करवा दरकार एवं से जिते बासन कराऊँच भी अपराध मुक्त करवा दरकार एवं आउ गोटे कथा हूँ जो मैंने प्रचार करुँच भी गुणी ये लोक गुणिया हो गला बोली प्रचार करुँच लोक भीतर भूल तथ्य दौरान से भी अपराधी तेणु ये समस्त को जदि आईन परिसर भीतर को अणाଯିब याकू एड्रेस करवा सहज हम नचेत शेष में आप जड़े मर्डर होला जाकरी आईनटा लागू करेंगे सिंपली मर्डर केस रे जिन होची इट भी से भालचंद्र बाबू आपण बहुत जन को अपराधी कहले किंतु मीडिया को एठू बाहर कर देले जे किंतु मीडिया माने मीडिया एज ए फॉर्म ऑफ सिनेमा सीरियल डेली सोप मीडिया न्यूज चैनल इंफोटेनमेंट चैनल से समस्त रोल को भी आपण केमती देखंती नहीं नहीं निश्चय आउ आपण गोटे भूली गले सामाजिक गणमाध्यम आपण जो अहेतुक विश्वास ना ये जो मीडिया माध्यम रे जेति की प्रचारित होची प्रति समय आपण हॉरर सीरियल भी हॉरर आपणकर भूत सीरियल की डाहाणी सीरियल की आपण देखिबे जेते सब अंधविश्वास ताबिज बिकिबा किंबा आपणकर ये जो हस्तरेखा ये सब विभिन्न प्रकार जो चली जो एक अवैज्ञानिक अहेतुक विश्वास यहाँ हूँ सबुठ बड़ प्रसार करुच्ची मनीष भितर यहाँ हूँ गोटे बड़ कथा यहाँ नहीं भी आम चिंता करवा दरकार किंतु जेहेतु गुणीगारेडी संपर्कित गोटे पार्टिकुलर अपराध कथा आम चिंता करुचे मीडिया रोलटा रही किंतु स्थानीय भाव में मीडिया जो प्रिंट मीडिया कथा कहबी बेले बेले इलेक्ट्रोनिक मीडिया भी कहबी ये सब कथा को किसी मात्रा रे गुरुत्व दौरान से पब्लिश कर घटना सामना को आसुची गोटे छोटिया कथा आपको कहबी एबे देखंतु जेते सब अपराध घटुची सेति में आपनकर विक्टिम कंपेंसेशन एक्ट गोटे अछि एवं विक्टिम कंपेंसेशन एक्ट रे यदि कोनोसी गोटे घटना रे पीड़ित गोटे अपराध रे पीड़ित होला पीड़ित हुआ पीड़िता को क्षतिपूरण देवार व्यवस्था अछि किंतु एई क्षेत्र रे कुहाइछि कोन जदि अपराध साब्यस्त हबो ताले ताकू 1000 टंका जरिमाना पड़िबो एवं सेही 1000 टंका जरिमाना रु आपनको विक्टिम को क्षतिपूरण दिया जिवो तार माने कोन 1000 टंका एटा होची पूरा बोले लोक हसा ए जो सरकारंकर जो एटा ताकू अधिक ता ऊपर जरिमाना पड़ी थाए से गां लोक को देई सारी थाए एग्जैक्टली ताकू अधिक खर्च देई थाए ताकू विभिन्न बाटे भोजी दबो निशा दबो मांस दबो निश्चय नहीं फाइन डायरेक्ट फाइन भी दबो हां डायरेक्ट फाइन भी दबा को पड़े आपनकर कोर्ट थाना को कोर्ट की हॉस्पिटल को जिबा को पड़े एथि में अजथा ये हुए तापर आ गोटे कथा होची गुणीगारेडी जो हमर गंजाम रे की दक्षिण ओडिसा रे जो घटना घटुची आपण देखिबे प्रायतः देखिबे दुईटी दिग तार रही गोटे हूँ जो माने किशोरी माने अछंती किशोरी महिला माने सेमानकर गोटे अस्वाभाविक व्यवहार देखा हार्मोनल चेंज पाई भूत आसिला सब स्कूल पिला एक्जेक्टली से घटना जिते होची लोक माने सचेतनतार अभाव रु
ଲୋକ ଭାବୁଛନ୍ତି କି ଗୁଣିଆ କରିଦେଲା ବୋଲି, ଯାହା ଫଳରେ ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ସନ୍ଦେହ ବି କାହାର କଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ହଁ, ଏଇଟା ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଯିବ ସ୍କୁଲ ଲେଭେଲରେ କିମ୍ବା ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଯଦି ଏଭଳି ଆସୁଛି ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ସାଇକିଆଟ୍ରିଷ୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ ନବା, ତାଙ୍କୁ ସେଇଠି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା, କାରଣ ଯଦି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଅତି ସହଜ ଏବଂ ସରଳ, ଭଲ ବି ହେଇଯିବ, ଅଧିକାଂଶ କେସରେ ଭଲ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ କଥା ନ କରିବା ଫଳରେ ସେମାନେ ଗୁଣି ଗାରେଡି ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେତେବେଳେ ଖରାପ ସ୍ଥିତିରେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆସିବା ଆମେ ଦେଖୁଛେ। ଆଜ୍ଞା ଭାଲଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ଯୋଉ କଥା ଗୁଡିକ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାଙ୍କର କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ କିଶୋରୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା, ମହିଳାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମୁଁ ଯଦି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବି, ଡାହାଣୀ ସନ୍ଦେହ କରାଯିବ, ଗୋଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ଡକାଯିବ, ସେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଆସି ଝଡା ଫୁଙ୍କା କରିବ, ଏଇ ପ୍ରକାର ଯୋଉ ଚାଲିଛି, ଯୋଉ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଯୋଉ ଚଳଣି ଚାଲିଛି, କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଆମର ଯୋଉ ସାମାଜିକ ଅବଧାରଣା ଗୁଡିକ ରହିଛି ସିଏ ଦାୟୀ ନୁହେଁ କି? ଯଦି ସିଏ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ନୁହେଁ, ଯଦି ତାର ଏଠି କୋଉଠି ଗୋଟେ କଳା ତିଲ ଅଛି, ତାର ଗୋଟେ ସିଏ ତାର ଚରିତ୍ର ଠିକ ନଥିବ, ସିଏ ଏମିତି ଚାଲୁଛି, ସିଏ ଠିକ ହେଇନଥିବ, ଏଇ ଘଟଣାରୁ ବା ତାର ପିଲାଟେ ନାହିଁ ମାନେ ସେ ନିଶ୍ଚୟ ଡାହାଣୀ ହେଇଥିବ, ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଘଟଣା ଗୁଡିକକୁ ନେଇକିରି ଗୋଟେ କାହାଣୀ ତିଆରି ହେଇଥାଏ ଆଉ ସେ କାହାଣୀ ଲାଷ୍ଟ କୁ ଡାହାଣୀର ରୂପ ଆଉ ଜଣକୁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ ନେମ୍ କଲିଂ କରାହୁଏ ଯେ ଇଏ ଡାହାଣୀ, କାରଣ ଇଏ ଆସିଲା ପରେ ଏଇ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ମନେକର ଯେମିତି ଆମେ ସାଧାରଣରେ କହିଦଉ, ମାନେ ବୋହୂ ଆସିଲା ଘରକୁ, 2 ଜଣଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହେଲା କି କାହାର ଗୋଟେ କଣ ସମସ୍ୟା ହେଇଗଲା, ତ ସେଇଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଯେ ଗୋଟେ ଖରାପ ତାର ପ୍ରବେଶ। ହଁ, ତା ପରଠୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯଦି କିଛି ଆଉ ଖରାପ ହେଇ ଚାଲିଲା, ସେ ପୁରା ଷ୍ଟାମ୍ପ ଲାଗିଯାଏ ତା ଦେହରେ। ଏଇ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଗୁଡିକ, ଏ ଜିନିଷ ତ ଆମ ଭିତରେ ରହିଛି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ରହିଛି, ସହର ଗାଁ ଜନଜାତି କେହି ସେଥିରୁ ବାଦ ନାହିଁ, ଶିକ୍ଷିତ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ବି ଅଛି, ଶିକ୍ଷିତ ମଧ୍ୟ। ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ ଏଇଟା ବହୁତ ପରିମାଣରେ ସତ୍ୟ ଅଟେ, କାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଯୋଉ ଅବୈଜ୍ଞାନିକ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ରହିଛି, ସବୁ କଥାକୁ ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସ ଭାବରେ ଲୋକ ଯୋଉ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି, ଲର ରୂପ ଦିଆ ହେଇଯାଇଥାଏ। ହଁ, ସେଇଟା ବି ବିଶେଷ କରି ଆଦିବାସୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ଆଦିବାସୀ ବହୁଳ ଅଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ଏସବୁ ରହିଛି ସମସ୍ୟା। କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଗ ହଉଛି, ଡାହାଣୀ ଉପରେ ଯେତେ ରିସର୍ଚ୍ଚ ହେଇଛି, ଡାହାଣୀ ଜନିତ କ୍ରାଇମ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପଢିଛି ବି କେତେ ଜଣଙ୍କର ରିପୋର୍ଟ ପଢିଛି। ଆପଣ ଦେଖିବେ 2ଟି କଥା ହଉଛି ଡୋମିନେଣ୍ଟଲି ଆସିଛି। ଗୋଟେ ହଉଛି, ଯଦି ସେଇ ମହିଳା ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ମରି ଯାଇଥିବେ ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକ ନଥିବେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରପର୍ଟି ଥିବ, ତାହେଲେ ସେଇ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ନବା ପାଇଁ ଗାଁର କିଛି ନ୍ୟସ୍ତ ସ୍ୱାର୍ଥ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଡାହାଣୀ ସଜେଇ ଦେବେ ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରପର୍ଟିକୁ ହଡପ କରିବାର ଦେଖାଯାଏ। ଏପରିକି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପରିବାରର ଲୋକ ବି, ତାଙ୍କର ଭାଇ ବୋଲେ ତାଙ୍କର ଦିଅର ହୁଅନ୍ତୁ, ଦେଢଶୁର ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ବଂଶର କିଛି ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିୟର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଏଇଥିରେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି, କାରଣ ସମ୍ପତ୍ତିଟାକୁ ହଡପ କରିବାର ଯୋଜନାଟା ଥାଏ ଏବଂ ବହୁତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେୟା ଦେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି, ଯୋଉମାନେ ୟଙ୍ଗ ଏଜ ରେ ଭିଡ ହେଇଥିବେ ବୋଲେ ସ୍ୱାମୀ ହରେଇ କରାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଖରାପ ନଜର ଥାଏ ଅନ୍ୟ ଲୋକର, ସେମାନେ ସେକ୍ସୁଆଲ ହାରାସମେଣ୍ଟ କରିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକିରି ବି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିଫଳ ହେଇଯାଆନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେତେବେଳେ ଅସୁବିଧାରେ ପଡେ, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ଡାହାଣୀ ବୋଲି ଦେଖେଇକିରି ତାଙ୍କୁ ଅପରାଧୀ ଘୋଷଣା କରିଦିଅନ୍ତି। ଏଇଟା ବି ଦେଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ଏ ଦୁଇଟା ବଡ ଦିଗ ଦେଖାଯାଇଛି। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣ ଯୋଉଟା କହିଲେ, ଇନ ଜେନେରାଲ ତ ସମାଜରେ ଯୋଉ ଅବୈଜ୍ଞାନିକ ବିଶ୍ୱାସ ରହିଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉର୍ବର କ୍ଷେତ୍ର ଦଉଛି ଏସବୁ ଇଏ ପାଇଁ। ଏବଂ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଯଦି ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣିଆ ପଟଟା ଦେଖିବା, ଯେହେତୁ ତନ୍ତ୍ର କଥା ଆସେ, ଏବେ ବି କୁହାଯାଉଛି ଆମ ଧର୍ମରେ ତନ୍ତ୍ରକୁ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱ, ଯେମିତି ଆମର ମନ୍ତ୍ରର ଗୁରୁତ୍ୱ ଅଛି ସେମିତି ତନ୍ତ୍ରର ବି ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି। ଆପଣ ଯୋଉମାନେ ମାନୁନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ, ଏମିତି କହିବା ଲୋକ ବି ବହୁତ ବଡ ଭାଗ ଅଛନ୍ତି। ଓକେ, ମୁଁ ଭାଲଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ମୁଁ ଶେଷ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଆପଣଙ୍କୁ ନେବି। ବହୁବାର ଆମ ରାଜ୍ୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଉଦ୍ବେଗଜନକ ଖବର ଆସିଛି ଏଇ ଡାହାଣୀ ଗୁଣି ଗାରେଡି ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ରକୁ ନେଇକିରି, ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର କାହାର ଜୀବନ ଯାଇଛି, ନହେଲେ ଗାଁରୁ ସେମାନେ ବିତାଡିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନିଜ ଭିଟାମାଟିକୁ ଫେରି ପାରିନାହାନ୍ତି, ନିଆଁ ପାଣି ବାସନ୍ଦ ହେଇଛନ୍ତି, ବହୁତ କିଛି ସେମାନେ ଆର୍ଥିକ ଶୋଷଣର ବି ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି, ଶାରୀରିକ ମାନସିକ ଲୋକଙ୍କର ମାନସିକ ସ୍ଥିତି ବିଗାଡି ଯିବା ଖବର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେମିତି କିଛି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ବିଗତ ଦିନରେ ଦେଖିଛି ତାଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତିକୁ। ଏ ସବୁ ପରେ ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ମଝିରେ ମାନବାଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ପାଖକୁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଯାଏ, ସେଠୁ କିଛି ସୁପାରିଶ ଆସେ, କିନ୍ତୁ ତାର ଫଳ କଣ ମିଳେ? ଏବେ ବି ଆପଣ ଯୋଉ ସୁପାରିଶ କରିଛନ୍ତି ବା ଯାହା କରିଛନ୍ତି, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ତା ଦେହରୁ କଣ ଆଶା ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି? କଣ ହବ ବୋଲି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଶା କରୁଛନ୍ତି?
ଦେଖନ୍ତୁ ମାନବିକ ଅଧିକାର କମିଶନ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ପିଟିସନ ଯାଏ ବୋଲେ ଗୁଣି ଗାରେଡି ଜନିତ ଅପରାଧକୁ ନେଇକରି ମାନବିକ ଅଧିକାର କମିଶନ ଗୋଟିଏ କାମ କରନ୍ତି ଯେ ସିଏ କିଛି ମନିଟାରୀ କମ୍ପେନସେସନ ଡିକ୍ଲେୟାର କରନ୍ତି ବା ଦିଅନ୍ତି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଅନ୍ତି ଏଇଟା ଦିଆଯାଉ ବୋଲି ଯୋଉଟା କି ସେମାନଙ୍କୁ କିଛି ମାତ୍ରାରେ ରିଲିଫ ଦିଏ ଭିକ୍ଟିମ ମାନଙ୍କୁ। ତା ଛଡା ଆଇନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର କ୍ଷମତା ମାନବ ଅଧିକାର କମିଶନଙ୍କ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆସେମ୍ବଲି ହିଁ କରିପାରିବ, ସରକାର ଚାହିଁଲେ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ଆମେ ସେ ଦିଗରେ ବି ଉଦ୍ୟମ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ କରିଛୁ। କିଛି ବିଧାୟକ ଯୋଉମାନେ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ଅଛନ୍ତି ଏଇ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇକରି ଇରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ ଅଫ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ଆମେ ଆପ୍ରୋଚ କରିବୁ ବୋଲି ଠିକ କରିଛୁ। ଏବଂ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଯେତେବେଳେ ବିଧାନସଭାରେ ଆସିବ ଏଠି କାହାର ବିରୋଧ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏଇଭଳି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ, କାରଣ ଏଇଟା ହଉଛି ପାର୍ଟି ବା ଏସବୁର ଇଏରୁ ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଗୋଟେ ମାନବିକତାର ପ୍ରଶ୍ନ। ଗୋଟେ ମଣିଷର ଅଧିକାର ହନନ ହଉଛି, ଗୋଟେ ଲୋକ ସର୍ବଶାନ୍ତ ହଉଛି, ତାକୁ ମାରି ଦିଆଯାଉଛି, ତାକୁ ଅପମାନିତ କରାଯାଉଛି, ତାର ପାଟିରେ ଅଖାଦ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଭଳି ଯୋଉ ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ତାକୁ ଏବଂ ଆପଣ ଯେମିତି କହିଲେ ବାସନ୍ଦ ହଉଛନ୍ତି, ମାନସିକ ଭାବରେ ପାଗଳ ହବାର ବି ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଲୋକ ଘର ଛାଡିକିରି ପଳେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି ଏ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୂର କରିବା ଦିଗରେ ଆଇନଗତ ଭାବରେ କରିବା କଥା ସରକାରଙ୍କର। କେବଳ ଆଇନ କରିଦେଲେ ବି ହବନି, ଏବେ ଯେମିତି ଆଇନ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ପରିବେଶ ଦରକାର ଗୋଟେ, ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ ସମସ୍ୟା ଅଛି ବା ସାମାଜିକ, ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ସାମାଜିକ ରୋଗ, ଆକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦରକାର ବା ପରିବେଶ ଦରକାର, ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଉଦ୍ୟମ କରିବା ଦରକାର, ଯେମିତି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ରହିବା ଦରକାର, ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହବା ଦରକାର, ଯେମିତି କଲଚରାଲି ବିଭିନ୍ନ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଏଇଟା ଆସିବା ଦରକାର, ମଝି ମଝିରେ ଆ ଉପରେ ଡିବେଟ ଡିସ୍କସନ ବି ହବା ଦରକାର। ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଡାଏ କଥା ସରକାର କରିପାରିବେ। ଆଉ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିଲେ ମାନସିକ ରୋଗ ଯୋଉ ଦେଖାଯାଉଛି କିଶୋରୀ ଅବସ୍ଥାରେ, ତାକୁ ଆଡ୍ରେସ କରିକି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହଉଛି ଯୋଉଟା କି ସରକାର ଚିହ୍ନିତ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଗୁଣି ଗାରେଡି ଆଉ ଡାହାଣୀ ପ୍ରବଣ ଏରିଆ କୋଟା, ତାକୁ ଫୋକସ ଏରିଆ ହିସାବରେ ସରକାର ଯଦି ନେବେ, ଆମେ କହୁନୁ ଓଡିଶାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲା କି ସବୁ ଥାନାରେ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ଅଧିକ ଘଟୁଛି ସେଇଠି ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଏଇ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳ ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ରବଣ ଅଞ୍ଚଳ। ତେଣୁ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯଦି ଅଧିକ ଫୋକସ ଦିଆଯିବ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ବିଭାଗ ସକ୍ରିୟ ହବ, ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆସନ୍ତା କିଛି ବର୍ଷ ଭିତରେ ହୁଏତ ଆମେ ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଏଇ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇପାରିବା। କାରଣ ଚେଙ୍କ ଚିକିତ୍ସା, ଗୁଣିଗାରେଡି, ତନ୍ତ୍ର ମନ୍ତ୍ର, ଡାହାଣୀ ସନ୍ଦେହ, ୟାକୁ ନେଇକରି ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବି ଏଇ ପ୍ରକାର ରିପୋର୍ଟ ଆସୁଛି ଦେଶରେ ଓଡିଶାର ସ୍ଥାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚିନ୍ତାଜନକ ରହୁଛି ସେ ତାଲିକାରେ। ଏବଂ ତା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ବି ଅବଶ୍ୟ ଆପଣ ଜନପ୍ରତିନିଧିଙ୍କ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉଛନ୍ତି ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ, କାରଣ ସେଇମାନେ ହିଁ ପୁଣି ବିଧେୟକ ଆଣିବେ ଏବଂ ଏଥିରେ ଯାହା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଦିଗରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବି ସେ ବିଜ୍ଞାନ ମାନସିକତା ରହିବା କଥା, କାରଣ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯୋଉ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଏ କଥାକୁ ଜାଣିକିରି ଅନେକ ସମୟରେ ନିରବତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବାର ଅଭିଯୋଗ ବି ଆସେ। ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ଆପଣ ଯୋଉ ଉଦ୍ୟମ କରିଛନ୍ତି ସେ ଉଦ୍ୟମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳ ହଉ, କାରଣ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟୁଛି ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି, ତଥ୍ୟ ସେ ପ୍ରକାର ବି ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଲଚନ୍ଦ୍ର ବାବୁ, ଏତିକ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା ପାଇଁ। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଲୋଚନାକୁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ନମସ୍କାର।